सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि माली साल के पहले ही माह महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुँच गई। जून के मुकाबले में जुलाई के दौरान महंगाई में 2.5% इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। शुमारियात ने माहाना महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। माली साल के पहले महीने से ही महंगाई आसमान से बातें कर रही है। जुलाई में महंगाई की शरह 9.3% तक पहुंच गई है। जून के मुकाबले में जुलाई के दौरान महंगाई में 2.50% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई में टमाटर 179% और मोटर फ्यूल 27% महंगा हुआ। सब्जियां 30.8% और प्याज 16.6% महंगे हुए। इस दौरान अंडे 10.8, मसालाजात 7.5%, गंदुम 7.4 और आलू 4.5%, गोश्त 3.9, चीनी 3.8% और लोबिया 3% महंगा हुआ। जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक टमाटर 100% महंगे हुए। इस दौरान आलू 62.9%, दाल मूंग 46.2%, अंडे 43%, मसालाजात 39%, चिकन 36% और दाल माश 35.8% महंगी हुई। एक साल में लोबिया 34%, गंदुम 28.5% और दाल मसूर 23.7% महंगी हुई। आटा 18.5%, सब्जियां 17% और घी 22% महंगा हुआ। एक साल में कुकिंग ऑयल 17%, चीनी 16.98% महंगी हो गई। मार्च 2020 के बाद जुलाई महंगा तरीन महीना साबित हुआ है। जून 2020 में महंगाई की शरह 8.6% थी। जुलाई 2019 में महंगाई की शरह 8.4% थी। वकास अजीम 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। वफाकी वज़रा ने आटे की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि आटे की कीमत में इजाफे की वजह सिंध हुकूमत का हिस्से का स्टॉक रिलीज ना करना है। वफाकी वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने अब तक 1 लाख टन भी गंदम रिलीज नहीं की, इसी वजह से कीमतें ज़्यादा हुई। इन दिनों में जो मार्केट में जो थोड़ी सी जो एक डिस्टॉर्शन सी आई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत सिंध अपने हिस्से की जो गंदम है वो रिलीज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से प्राइसेस वहाँ पे सिंध में भी सबसे ज़्यादा हैं आटे की, फॉलोड बाय पंजाब। तो इस चीज़ को समझने और किस तरह हुकूमत पंजाब किस तरह वो कीमत को सपोर्ट किए हुए है, जहाँ पे कि निस्बतन सस्ता आटा मिल रहा है। जैसे पंजाब ने रिलीज़ किया 1475 पे सिंध को चाहिए था। 2 खत हमने लिखे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ने हुकूमत सिंध को हाईएस्ट लेवल पे, कैबिनेट ने, ECC ने कई मरतबा उनको ये कहा है कि आप फौरी तौर पर गंदम जो है उसको रिलीज़ करें और ये जो आटे की कीमत है, गंदम की कीमत है, वो आम आदमी को हम उसको ये गंदम जो है सही कीमत पे मुहैया कर सकें। वो नहीं हो रहा और उसकी जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ पे आयद होती है। तो वफाकी वज़रा ने गंदम बहरान का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दिया है, जबकि शिबली फराज और फ़खर इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया है कि सिंध की वजह से जो बहरान है वो इख्तियार हुआ है, बहरान की जो सूरत है वो इख्तियार हो चुकी है, क्योंकि अगर सिंध की जानिब से जो स्टॉक है वो रिलीज़ कर दिया जाता तो ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वफाकी वज़रा की जानिब से और सिंध हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 2 बार वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को ख़त भी लिख चुकी है कि जो स्टॉक है उससे रिलीज़ किया जाए, मगर सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम का स्टॉक रिलीज़ नहीं किया जा रहा और इसी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। गंदम के बहरान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से और सिंध हुकूमत पर इल्ज़ामात की बारिश की गई। पंजाब हुकूमत ने रवा माह थिएटर्स खोलने का इंदिया दे दिया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें वफ़द ने थिएटर की बंदिश से आर्टिस्टों और थिएटर से वाबस्ता अफराद की माशी मुश्किलात से आगाह किया। इस वफ़द में कैसर सनाउल्लाह, राशिद महमूद, इफ्तिखार ठाकुर, सरफराज विकी और दीगर शामिल थे। असलम इकबाल का कहना था कि 14 अगस्त से कबल थिएटर्स खुलवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, वफ़द ने मुलाकात की है सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से चेयरमैन पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर थिएटर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें वफ़द ने थिएटर की बंदिश से आर्टिस्टों और थिएटर से वाबस्ता अफराद की माशी मुश्किलात से आगाह किया है।
ڈاکٹر فیصل سلطان کی بطور مہمان معاون خصوصی تعیناتی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی نصف سنچری مکمل ہو گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کی بطور معاون خصوصی تعیناتی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی نصف سنچری پھر سے مکمل ہو گئی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان کی بطور معاون خصوصی تعیناتی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی نصف سنچری پھر سے مکمل ہو گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ملاقاتوں اور مشاورت کے بعد جو بات فائنل ہوئی ہے اس کے مطابق تمام کتب میں حضور کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے گا. تمام حضرات اہل بیت، تمام ازواج مطہرات، جبکہ امہات المومنین، تمام صاحبزادوں، تمام نواسوں نواسیوں کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ لکھا جائے گا. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور سارے ملاقاتوں کے بعد اور جو چیز فائنل سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تمام کتب میں خاتم النبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جائے گا. تمام حضرات اہل بیت الاطہار، تمام ازواج مطہرات امہات المومنین، تمام صاحبزادوں، تمام نواسوں اور نواسیوں کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ لکھا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت تمام اسمبلی نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے متفقہ طور پر وہ کچھ ضبط کرنے کا حکم دیا جس میں خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت اہل بیت الاطہار کی شان میں گستاخی کی گئی تھی. اب یہ وہ کتاب ہیں اور کتابیں ہیں جو ساری جگہ پہ یہ پڑھائی جا رہی تھی، اور یہ آگے ہم نے ضبط کیا ہے اس قانون کی وجہ سے. یہ پہلے نہیں کسی نے کیا، جب سے پاکستان بنا ہے تو یہ چل رہا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے رہبر ہیں اور میں سارے اہل بیت کا غلام ہوں. چودھری شجاعت حسین کے زیر صدارت پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا. اس اجلاس میں مسلم لیگ قائد اعظم نے سیاسی معاملات پر ارکان قومی اسمبلی کے بعد ارکان صوبائی اسمبلی سے بھی مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. اس اجلاس کا مزید احوال جانیں گے علی اکبر سے. علی، اپڈیٹ کیجیے گا. مسلم لیگ کافی چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت پارٹی کا اہم اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جو ارکان قومی اسمبلی ان کو مدعو کیا گیا تھا اور اس اجلاس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا گیا. خاص طور پر تحریک انصاف کی جانب سے جو وعدے کیے گئے تھے اور اتحاد کے حوالے سے جو پاور شیئرنگ کے معاملات تھے اس کو مشاورت کی گئی ہے. جبکہ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اراکین صوبائی اسمبلی میں ان کا اجلاس بھی لایا جائے گا اور ان سے مشاورت کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ اپنا آئندہ کا فائنل جو لائحہ عمل ہے اس کا اعلان کرے. ٹھیک ہے علی اکبر، بہت شکریہ آپ کا. اور چٹپٹی عید کے چٹخارے جاری ہیں. کراچی والے اپنے بکرے کے ران لائیں اور بلوچی تڑکے سے سجے بنوائیں. ہماری نمائندہ مانیہ شکیل اس وقت ایک ایسے ہی ریسٹورانٹ میں موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. مانیہ، بتائیے گا. بالکل عید قربہ کا موقع ہے کیونکہ چٹپٹے پکوان جو ہیں ہر جگہ کھائے جا رہے ہیں، ہر جگہ بنائے جا رہے ہیں. اور عموماً کراچی کے کئی مقامات پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گوشت آپ کو اور ذائقہ ہمارا، لیکن میں جس جگہ پہ موجود ہوں وہاں پہ ذائقہ تو ہے لیکن ذائقے میں ایک اور تڑکا ہے جو کہ بلوچی تڑکا ہے، جو بلوچی ثقافتی تڑکا موجود ہے. اس ذائقے میں میرے کیمرہ مین واحد آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ سجی تیار کی جا رہی ہے بکرے کی، اور کافی ساری یہاں پہ رانیں موجود ہیں جو تیار کی جا رہی ہیں گرما گرم. کیا اس میں خاص بات ہے، یہاں سے یہ بات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ریسٹورنٹ کے مینجمنٹ سے موجود ہیں. ان سے معلوم کریں گے اور جانیں گے. تمپوک بناتے ہیں جو ران یا دسی کے ساتھ ہوتی ہے وز کابلی پلاؤ، اور اس کے علاوہ کھڈی کباب ہے جو پورا بکرا یا دمبا آپ دیں گے تو اس کے ساتھ وہ ہو جائے گا، وہ بھی رائس کے ساتھ ہوتا ہے. 12 بجے سے 3 بجے تک ہی آرڈر دے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بلوچی سجی کے بھی مزے اڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مانیہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. غریب لوگ عید کی خوشیوں سے محروم رہے. بوڑھی خاتون عید کے تیسرے روز بھی جامن فروخت کرتی رہی.
बूढ़ी खातून का कहना है कि ईद पर किसी ने गोश्त नहीं भेजा। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली मूसा रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है, तो बूढ़ी खातून जो है आज ईद का तीसरा रोज़ है, यहाँ पर जामन बेचने के लिए बैठी हुई है। ईद के तीनों दिन ही यहीं पर ये बैठी रही कि कोई गाहक आता, ये कुछ पैसे कमा के घर को जाती। इनके अयाम में कोई घर का चूल्हा जलता। 2 बेटे थे, इसके फौत हो गए। शोहर इसका बूढ़ा है, ये परेशान है कि अब इसकी जो ईद की खुशियाँ हैं, गोश्त भी जो है ना किसी ने इसको नहीं भेजा। नारी ना नवे कपड़े पातन वे ना कपड़े पातन गरीबी नहीं घरे हरा के रोज हरा को कपड़े कितों पाऊँ बा निकल छोटे बच्चे लगा कितों देवू बड़ा बस वो बच्चे बैठे घर ही में घर बैठे कहीं वाला रोज ही होता कहीं नहीं होता। दादी रो ना यहीं पे आ तारा बकीवा करवा सा तारा हाथ बलदा बजे भा बले सारे छोटे छोटे बच्चे रे अजाब खड़ी बैठे। अफसोस है उन लोगों पर जो ईद पर अपने गोश्त को फ्रिजों में रखते रहे, मगर बूढ़ी खातून के अभी तक भी इसने जो है गोश्त नहीं खाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से हफ्ते के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। आपको बता रहे हैं महकमा मौसमियात ने जुमेरात से हफ्ते के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा रोज़ीना अली से। रोज़ीना, बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने बताया है कि जुमेरात की शाम या रात से खलीज बंगाल में मानसून हवाओं का एक कम दबाव जो है वो सिंध में दाखिल होगा और इन हवाओं के ज़ेरे असर जुमेरात की शाम या रात से हफ्ता के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। बारिश का बताया जा रहा है कि अच्छी बारिश की तवक्को है और इन बारिशों से कराची और हैदराबाद में जो है चूँकि मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है। रोज़ीना, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।